Kenging ki Jawa kuwi. Panase kaya Aduh. Ipan mulai ada muncul sebadan no. Udah hai. Oh. Pak, murate. Murah. Nggih. Murate. Wah, bau dalu sajane sing ngrencana. Ya, pergi kok. Watu anjenengan. Waktu nggih. Untuk Oh. Mulai saking gilar waktu terus. Nggih. Ada yang puasa mun waktu. mama naruh embuk nggih buru. Langsung. Murid mana nak Sopo? Ses mau dikabari, kan langsung pergi. Iya langsung deh kamu nih balik. Balik ya. Katanya pipit nami. Ini siapa tak jadi timur le sope le. Cuan dan kau ya? Sinta. Boten. Niki ses. Mau we apa le? Ini sinta. Capah dia noro model le ro to sama le ko timur le. Sope ni. Pedes ini ya. Sabar ternyata. Lekeng tuh. Dinten napa jenengan sing Kalau mau kan minggu. Oh minggu. Senin. putih ya sini. Purwokerto, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ya iki anu. Mayase terus mukim nang Purwokerto. Oh, Nyambut gawe gigi. Kali nang Purwokerto. Temeriku ini. Baik aja. Puluh. Kurang tahun Mas Anam. Selawe tambah 12. 6 tambah 12. Keempat. Itu nggih. 44. 44 nggih. Tahun. Yes, Kalau rencana kadang dikira nggak sekolah. Rahim tentang senirannya Rahim. Rahim menika. Rahim. Pun anu putrane Pak anu niku Pak Atun niku. Betul paham. Pak Atun Orang kan hajine haji sidik. Nek Rahim Terus. putrane niku namine hajine Haji Abdul Salam. Sumari. Polisi no nggih. Tutu Sumari anu golongane Kang Burham adike. Terus Supo, tentara yang Supo. Nggih, nggih. Kan Kalimantan niku. Terus Wai putrane almarhum niku. Sinten Wai? Wah, ini almarhum punan. Terus jenengan malih. Nggih. Niku nggih pun almarhum. Bandi. Bandi nggih. Boleh mati kan dia. Oh, iya wong dhisik. Bandi. Malam Arum. Arum kan asine Bandi nggih. Nggih, ade Bandi. Nggih pun adangu pun. Oleh 3 tahun. Termane Resting Rinani. Nami Nanti Ripen Den. Oh nggih, enten dugi lan ikan tanganu niku. Medan. Medan nggih, dugi. Nani. Rencana sekolah niku. Oh. Nani. Yang anu pun mboten katosen yen pun anu Bakri polisi sebelah mriko. Bakri polisi. mobil penganu. Bapak ini polisi. polisi. Tapi Oh, sebelah wetan. mriki liyane. Dia nanti nyewani. Anu, jugane ceceke anune paling ku apa Mriki kan mboten sekolah ada, Pak. Enten sekolah seruni. Tang mriki SD mriki. kan biyen dirahmati cangkring iki kan sekolahe. Wah, kalau dramatin kenal saya. Gambar. Oh, anu dhuwure Kang Ambar. Nek Kang Ambar ku golongan iku Kang Misli, Kang Slamet iku anuan. Tak anu iku nek Kang Ambar. Tak konjoan Kang Misli karo Haji Mustofa niku almarhum. Ngomong perapatan itu kata mereka. Oh, Daerah perapatan itu. Tapi kata sing lali, ngomong kata sing sedang pun. kata sing Dan niku Yud, niku sedang guys. Pak Yud, namanya Basuki Rian Joko. nggih. Lah bojone Joko niku rasane kula. Basuki nggih pun mboten. Basuki Rian namanya Basuki. Niku anu niku. Napa teh menyendiri mboten medal-medal. Jadi guru kita lama langsung hilang. Mbak. Cukup pripun niku. Padahal saya Pokoknya nang pencangin ya salaman. langsung Langsung hilang. Nggih. Kayak uden ngoten.
Makan gula aja Anu, beli satu. batal mah kan. Foto Tahu? kering. Batal kan. Oh, ya. Keke. Bungkus di rumah kita. Minum jangan. Ini susu. Empat foto kering. Ical maksudnya ical jangan. Udah. Betul. Nek kan kebetul sing Madura ya omongan Madura. Udah hilang tuh. Dan akhirnya orang udah sakit, lahiran Beko. Jawa Logatnya mau kertas. Purwokerto ya. Dan umumnya kan Ya sini ku Tampulu. masalahnya kan kali mau ini kan Kata enten